Guys, oh. Finish na mong gitirada ganina, guys. Andiyan nang kulang, guys, oh. Guys. Oh. Yan guys, oh. Mo na bilin special, guys, wa pamanakwan niya. Kinahanglan mag-tiles, limpyuan dayon pero kuan ba? Limpyo pod. Guys, oh. Achieve kayo ang kuan guys. WPC niya. Cladding. Cladding kining PVC panel. Guys, oh. Okay, so chop kayo, guys, oh. Wala pa na butang o kuan, guys, kanang chandelier. Ya mo ni tagiya, guys. Kalimot mang kuan Rodel nga Camacho. Mo ni tagiya, guys. Nakalimot dyan yung lubi magkikita. Hapit nakalimot ba? At chop kayo, guys, no. Aray lang gamit kay balin kay tauray pampun ni video. Guys, kung kinsa mo PM, guys, i-PM lang si Rodel nga Camacho, guys. Pag project ni Manjit ni guys, oh. Rolyo kaka. Na siya tira ng girls, guys, oh. Kasi ganahan mo panan eh. Guys, oh. Mahay kayo mo tira girls ni, guys. Siya rin po yung nagtira ni, guys. Thank you for watching.